Pada tahun 1965, Indonesia diguncang oleh sebuah peristiwa besar yang mengubah arah perjalanan bangsa. Peristiwa Gerakan 30 September, atau yang lebih dikenal dengan singkatan G30S. Peristiwa ini segera diikuti dengan gelombang kekerasan massal yang melanda berbagai daerah di Indonesia. Dalam waktu singkat, ratusan ribu orang kehilangan nyawa dan jutaan lainnya menjadi sasaran stigma, kecurigaan, serta diskriminasi. Mereka yang dituduh berhubungan dengan Partai Komunis Indonesia, PKI, baik sebagai anggota, simpatisan, bahkan sekadar karena kedekatan sosial atau profesi, ditangkap dan dijebloskan ke penjara. Kebijakan represif itu kemudian melahirkan kategori baru dalam politik Indonesia, tahanan politik, atau yang lebih sering disebut dengan singkatan TAPOL. TAPOL adalah mereka yang ditahan tanpa proses pengadilan yang jelas, hanya berdasarkan kecurigaan atau tuduhan. Jumlahnya mencapai ratusan ribu dan tersebar di berbagai penjara serta kamp tahanan di seluruh Indonesia. Salah satu lokasi paling terkenal yang hingga kini menjadi simbol kelam rezim Orde Baru adalah Pulau Buru di Maluku. Pulau ini yang sebenarnya indah dengan pegunungan, hutan lebat, dan pesisir pantai yang panjang, dijadikan tempat pembuangan bagi ribuan tahanan politik. Mereka yang dibuang ke sana umumnya termasuk kategori TAPOL golongan B, yaitu orang-orang yang dianggap tidak cukup bukti untuk diadili, tetapi terlalu berbahaya untuk dilepaskan begitu saja. Dengan kata lain, mereka adalah orang-orang yang hidup dalam limbo, tidak bersalah di mata hukum, tetapi tetap dianggap bersalah oleh negara. Sejak tahun 1969, gelombang tahanan politik mulai dipindahkan ke Pulau Buru. Mereka datang dengan kapal laut dari Jawa, berlayar berhari-hari, dan tiba di sebuah pulau asing yang akan menjadi rumah paksa mereka selama lebih dari 1 dekade. Di sana, mereka tidak hanya menjalani kehidupan serba terbatas, tetapi juga dipaksa membuka hutan, membangun permukiman, dan menciptakan sistem pertanian untuk menopang kehidupan kamp. Dalam kurun waktu hampir 10 tahun, Pulau Buru menjadi saksi penderitaan, kerja paksa, kerinduan, dan juga daya tahan manusia yang luar biasa. Banyak kisah lahir dari sana. Ada cerita tentang kelaparan, penyakit, hingga kekerasan. Ada pula kisah tentang kreativitas, humor, dan semangat hidup yang tidak pernah padam. Puncaknya, pada akhir dekade 1970-an, pemerintah Orde Baru di bawah Presiden Soeharto akhirnya memutuskan untuk membebaskan sebagian besar tahanan politik dari Pulau Buru. Peristiwa ini tidak hanya menjadi catatan administratif negara, melainkan juga momen emosional bagi ribuan keluarga yang menunggu dengan penuh harap dan cemas. Pembebasan TAPOL dari Pulau Buru pada tahun 1977 sampai 1978 menjadi salah satu episode penting dalam sejarah Indonesia modern. Episode yang penuh dengan paradoks. Di satu sisi menandai adanya sedikit kelonggaran dari rezim otoriter, namun di sisi lain mengingatkan betapa panjangnya bayangan gelap yang ditinggalkan oleh tragedi 1965. Pulau Buru, salah satu pulau terbesar di Kepulauan Maluku, sebenarnya adalah tempat yang kaya akan alam. Hutan-hutannya lebat, sungainya jernih, tanahnya subur, dan pesisir pantainya menawan. Namun sejak tahun 1969, citra pulau ini berubah drastis. Nama Buru tidak lagi identik dengan keindahan, melainkan dengan pengasingan dan penderitaan. Pemerintah Orde Baru memilih Buru karena lokasinya yang jauh dari pusat politik di Jawa. Dengan begitu, para tahanan tidak mudah melarikan diri, dan keberadaan mereka bisa diisolasi dari masyarakat luas. Pulau ini kemudian dijadikan semacam laboratorium sosial politik, tempat ribuan orang yang dicap sebagai musuh negara ditampung, dibina, sekaligus diawasi dengan ketat. Di tengah sistem pembuangan itu, berdirilah Markas Komando Instalasi Rehabilitasi, Mako In Rehab.
Bangunan ini berfungsi sebagai pusat administrasi, tempat komandan dan staf militer mengendalikan seluruh aktivitas kamp. Dari mako inilah perintah turun. Siapa yang bekerja di ladang, siapa yang ditugaskan di barak, siapa yang berhak mendapatkan izin jalan, bahkan siapa yang boleh menerima kunjungan keluarga. Pada masa jayanya, Mako In Rehab dipenuhi aktivitas. Ada kantor-kantor kecil, ruang rapat, dan pos penjagaan. Semua keputusan tentang nasib ribuan tapol berputar di sana. Namun setelah rezim Orde Baru tumbang, bangunan ini dibiarkan terbengkalai. Kini yang tersisa hanyalah gedung kosong yang kerap dijadikan tempat menambatkan sapi oleh warga setempat. Bangunan itu menjadi simbol bisu, sebuah pengingat bahwa kekuasaan bisa begitu besar, namun jejaknya bisa dihapus begitu saja dari ingatan resmi negara. Ketika rombongan wartawan datang ke Pulau Buru pada akhir 1977, mereka terkejut. Instalasi rehabilitasi tidak persis seperti penjara dengan tembok tinggi dan jeruji besi. Dari luar ia lebih menyerupai sebuah permukiman pedesaan. Ada barak-barak sederhana, jalan tanah yang menghubungkan satu unit dengan unit lain, sawah yang membentang, ladang jagung, serta ternak sapi dan kerbau. Namun jangan salah, meski tampak seperti desa, kehidupan di dalamnya tetap dikendalikan dengan disiplin militer. Para tapol harus bangun pagi, ikut apel, dan bekerja sesuai jadwal. Setiap unit dihuni seratusan orang, tinggal di barak beratap seng atau daun kelapa. Fasilitas seadanya, ranjang kayu, tikar, dan dapur umum. Hutan lebat yang dulunya liar kini telah dibuka menjadi lahan produktif. Catatan resmi menyebutkan bahwa hingga 1977, sawah yang dibuka mencapai lebih dari 1.400 hektar, ladang jagung lebih dari 11.000 hektar, dan ratusan ekor sapi serta kerbau dipelihara. Semua itu adalah hasil kerja keras para tahanan yang sejak awal kedatangan dipaksa menebang pohon, membuka lahan, dan membangun infrastruktur kamp. Secara resmi, pihak militer menyebut fasilitas kesehatan di In Rehab lebih baik daripada standar sebuah kabupaten. Ada 5 dokter dan 16 perawat yang ditugaskan. Namun kenyataannya jauh dari ideal. Para tapol yang pernah diwawancarai menyebutkan bahwa kesehatan mereka tetap rentan. Tahun-tahun awal sangat berat. Kerja keras di bawah terik matahari, makanan minim gizi, dan kondisi psikologis yang penuh tekanan membuat banyak tahanan jatuh sakit. Beberapa penyakit seperti malaria, disentri, dan infeksi kulit menjadi teman sehari-hari. Mereka yang lemah seringkali tidak mendapat perhatian khusus. Dan meskipun ada klinik, obat-obatan sering terbatas. Di balik penderitaan, para tapol tidak kehilangan daya untuk bertahan. Mereka membentuk komunitas-komunitas kecil, berbagi makanan, berbagi cerita, bahkan menciptakan humor untuk meringankan suasana. Ada kisah tentang binatang peliharaan yang diberi nama manusia. Seekor kucing dipanggil Susi, seekor anjing dinamai Joni, bahkan seekor kerbau diberi nama Banowati. Pemberian nama ini bukan tanpa makna. Itu adalah cara mereka mengingat orang-orang tercinta yang jauh di sana. Ada pula lelucon khas tahanan. Apel harian misalnya, yang dipimpin dengan kentongan, mereka sebut apel sapi. Permainan tebak-tebakan tentang siapa orang terakhir yang masuk barisan disebut lotre buntut. Bahkan makanan sederhana seperti sayur bening pepaya muda dijuluki sayur pas foto karena saking jernihnya bisa dipakai untuk bercermin. Tidak semua tapol mengalami kondisi yang sama. Mereka yang punya keahlian khusus terkadang mendapat perlakuan lebih baik. J.M. Gultom misalnya, seorang mantan mahasiswa seni rupa, bisa melukis potret keluarga pejabat dengan bayaran lumayan. Dari situ ia bisa membeli barang-barang kecil yang membuat hidup lebih nyaman. Pramudia Anantatur, sastrawan besar Indonesia, juga ditahan di Pulau Buru. Dalam kondisi terbatas, ia tetap menulis, bahkan melahirkan karya monumental tetralogi Buru. Karya itu lahir bukan dari meja tulis yang nyaman,
melainkan dari barak pengasingan di bawah pengawasan ketat. Namun sebagian besar tapol lainnya hidup dalam keterbatasan. Banyak yang hanya memiliki satu setel pakaian, makan dengan lauk seadanya, dan tetap merasa diawasi setiap saat. Kebebasan nyaris tidak ada. Meskipun disebut rehabilitasi, kenyataannya mereka tetap tahanan. Untuk berpindah dari satu unit ke unit lain saja, mereka harus membawa surat izin. Di atas segalanya, yang paling berat bukanlah kerja paksa atau makanan seadanya, melainkan kerinduan. Rindu pada istri, pada anak-anak yang tumbuh tanpa ayah, pada orang tua yang menua sendirian. Banyak tapol yang menunggu kabar keluarga tanpa kepastian. Surat jarang datang, kunjungan hampir mustahil, dan informasi dari luar dunia sangat terbatas. Tak heran jika pertanyaan yang paling sering dilontarkan kepada setiap pejabat yang datang ke Buru selalu sama. Kapan kami dibebaskan, Pak? Apakah kami masih bisa pulang? Pertanyaan sederhana itu menggantung di udara, menjadi tanda betapa kuatnya harapan, sekaligus betapa panjangnya penantian. Di antara ribuan tapol yang menghuni Pulau Buru, ada satu nama yang kelak dikenal dunia, Pramudya Anantatur. Ia bukan sekadar tahanan, melainkan seorang sastrawan besar. Ketika ditangkap pada 1965, ia sudah dikenal luas lewat karya-karyanya, namun di Buru ia kehilangan segalanya. Kebebasan, naskah, bahkan hak untuk menulis. Namun semangatnya tidak bisa dipenjara. Di awal masa pembuangan, ia hanya bisa mendongengkan cerita kepada sesama tahanan. Cerita-cerita itu kemudian dirangkai menjadi karya monumental yang kelak disebut Tetralogi Pulau Buru, 4 novel yang menggambarkan sejarah kolonial Indonesia dari sudut pandang pribumi. Novel itu akhirnya ditulis ulang setelah ia dibebaskan. Tetapi akar kisahnya lahir di Buru, di tengah barak, di bawah pengawasan tentara. Kisah Pramudya menunjukkan bahwa di balik penderitaan, manusia masih bisa menciptakan sesuatu yang abadi. Kisah lain datang dari J.M. Gultom, seorang mantan mahasiswa seni rupa ASRI Yogyakarta. Di Buru, keahliannya menjadi jalan untuk bertahan. Ia melukis potret keluarga pejabat, dan sebagai imbalan ia mendapat upah atau barang-barang yang tidak bisa didapatkan tahanan biasa. Dari hasil itu, Gultom bisa membeli sedikit kenyamanan, pakaian tambahan, makanan lebih layak, atau barang kecil seperti jam tangan dan tape recorder. Hidupnya memang tetap dalam jerat tahanan, tetapi setidaknya ia bisa menunjukkan bahwa seni adalah sarana bertahan, bahkan dalam kondisi paling keras sekalipun. Tidak semua kisah berakhir manis. Sudijono, seorang tapol yang ikut dalam gelombang pembebasan tahun 1977, mengalami tragedi di saat-saat terakhir. Setelah bertahun-tahun menunggu kebebasan, ia akhirnya naik kapal yang membawanya pulang. Namun takdir berkata lain, ia meninggal hanya 1 jam sebelum kapalnya merapat di pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Bayangkan perasaan keluarganya, bertahun-tahun menunggu, berharap bisa berjumpa, namun yang mereka terima justru kabar duka. Kisah Sudijono menjadi simbol getir bahwa pembebasan memang membawa harapan, tetapi tidak semua orang sempat merasakannya. Sementara para tapol berjuang di Buru, keluarga mereka di Jawa, Sumatera, dan daerah lain juga menjalani penderitaan yang tidak kalah berat. Istri-istri harus membesarkan anak-anak seorang diri. Anak-anak tumbuh tanpa ayah, seringkali diejek sebagai anak PKI. Orang tua menua dengan air mata karena tidak tahu nasib anaknya. Banyak keluarga yang bahkan tidak pernah tahu apakah anggota mereka masih hidup atau sudah mati. Ketika berita pembebasan datang, ada yang histeris menangis, ada yang tidak percaya, ada pula yang merasa bingung. Bagaimana caranya menerima kembali orang yang sudah puluhan tahun hilang? Momen pertemuan kembali itu penuh air mata. Ada yang berpelukan lama tanpa kata. Ada anak yang sudah dewasa, bertemu ayahnya setelah hanya mengingat wajahnya dari foto lama. Ada pula orang tua yang sudah sangat renta, akhirnya bisa melihat anaknya pulang meski dengan tubuh kurus dan rambut memutih. Meski keras, kehidupan di Buru tidak sepenuhnya muram. Humor menjadi pelarian penting.
Para tapol menciptakan lelucon untuk menertawakan keadaan mereka sendiri. Mereka memberi nama aneh pada binatang. Seekor anjing dinamai Johnny, seekor kucing dipanggil Susi, seekor kerbau disebut Banowati. Ada kisah unik tentang kawin silang ternak yang mereka ciptakan, hingga muncul istilah Bopi, singkatan dari babi kerbau sapi. Entah nyata atau hanya gurauan, tetapi cerita itu membuat mereka tertawa di tengah penderitaan. Mereka juga punya istilah khas. Apel sapi untuk apel pagi, lotre buntut untuk tebak-tebakan jumlah orang terakhir masuk barisan, atau sayur pas foto untuk sayur bening pepaya muda yang saking jernihnya bisa dijadikan cermin. Humor itu bukan sekadar hiburan, ia adalah mekanisme bertahan hidup, cara untuk tetap waras dalam situasi yang menyesakan. Namun, di balik semua itu, selalu ada pertanyaan yang membayangi. Kapan kami dibebaskan, Pak? Pertanyaan ini sederhana, tetapi mengandung seluruh kerinduan, ketakutan, dan harapan para tapol. Setiap kali ada pejabat datang, entah untuk inspeksi atau sekadar berpidato, pertanyaan itu muncul lagi. Kadang dijawab dengan janji samar, kadang hanya diabaikan. Bagi para tapol, waktu terasa berhenti. Mereka hidup dalam rutinitas yang menjemukan, hari demi hari, tahun demi tahun. Tetapi dalam hati mereka tetap menggenggam satu hal, harapan untuk pulang. Selama bertahun-tahun, Pulau Buru adalah tempat misterius. Publik hanya mendengar kabar samar bahwa ribuan tapol diasingkan ke sana, dipaksa membuka hutan, dan hidup dalam keterbatasan. Tidak ada akses bagi media, tidak ada dokumentasi resmi yang transparan. Namun pada Desember 1977, pemerintah tiba-tiba mengambil langkah mengejutkan, membuka akses untuk wartawan. Kopkamtib, lembaga keamanan paling berkuasa saat itu, mengundang puluhan jurnalis, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, untuk menyaksikan langsung pelepasan tahanan di Pulau Buru. Rombongan besar berangkat dari Jakarta, terdiri dari 17 wartawan asing, 15 wartawan Indonesia, beberapa staf Departemen Penerangan dan Luar Negeri, serta pejabat militer. Mereka dipimpin oleh Kolonel Marjudi dari Sterkopkamtib. Pesawat Dakota mendarat di Namlea, ibu kota kecil Pulau Buru. Dari sana perjalanan dilanjutkan dengan kendaraan sederhana menuju dermaga. Malam itu, di bawah cahaya rembulan, mereka menyeberangi Teluk Kayeli dengan sekoci kecil, menelusuri Sungai Waiapu. Arus deras, batang kayu hanyut, dan kegelapan membuat perjalanan berbahaya. Tetapi akhirnya mendekati tengah malam, rombongan tiba di markas Komando Inrehab. Seorang wartawan asing berkomentar, "Berani betul pemerintah membuka kesempatan ini. Selama ini Buru adalah tempat paling tertutup." Selama 4 hari, para wartawan diperbolehkan berkeliling camp. Mereka melihat sawah luas yang dibuka dari hutan, ladang jagung, peternakan sapi, serta barak-barak sederhana tempat para tapol tinggal. Dari luar tampaknya seperti sebuah desa biasa. Namun di balik itu, para wartawan juga mencatat keterbatasan. Pakaian seadanya, hasil kerja yang harus disetor ke markas komando, izin jalan yang masih diberlakukan. Mereka berbincang langsung dengan para tahanan politik. Ada yang tersenyum getir, ada yang berani bertanya, ada pula yang menahan diri karena takut. Tetapi yang paling sering terdengar adalah keluhan tentang kerinduan untuk pulang. Puncak kunjungan wartawan adalah hari pelepasan. Pada 27 Desember 1977, sebanyak 1.501 tahanan politik golongan B resmi dibebaskan. Mereka diangkut dengan kapal menuju Surabaya. Ketika kapal merapat di pelabuhan Tanjung Perak, ribuan keluarga sudah menunggu. Suasana pecah dengan tangis haru. Anak-anak berlari mencari ayahnya, istri berpelukan dengan suami yang puluhan tahun hilang, orang tua meneteskan air mata melihat anak mereka pulang dengan tubuh kurus dan wajah menua. Namun tidak semua kisah berakhir bahagia. Sudijono, salah seorang tapol, meninggal dunia hanya 1 jam sebelum kapal merapat
Keluarganya yang menunggu hanya bisa menyambut jenazah. Sebuah tragedi kecil di tengah pesta pembebasan. Setahun kemudian, pada Desember 1978, gelombang terakhir pembebasan berlangsung. Sebanyak 1.331 tahanan dibawa dengan kapal KM Gunung Jati. Kali ini mereka mendarat di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Pemerintah menggelar upacara resmi di Gelanggang Remaja Jakarta Utara. Dari podium, pejabat menyampaikan bahwa pembebasan ini adalah bukti kebijakan kemanusiaan Orde Baru. Namun bagi para tapol dan keluarga mereka, upacara itu hanyalah formalitas. Yang penting adalah kenyataan bahwa mereka akhirnya bisa keluar dari Pulau Buru. Meski resmi dibebaskan, jalan hidup para ex-tapol tidak mudah. Mereka kembali ke masyarakat dengan membawa stigma berat. Kartu tanda penduduk mereka diberi tanda khusus. Banyak yang kesulitan mencari pekerjaan. Ada yang bahkan tetap diawasi aparat intelijen, meski sudah pulang ke kampung halaman. Di sisi keluarga ada kebahagiaan sekaligus kecanggungan. Anak-anak yang ditinggal sejak kecil kini sudah dewasa. Istri yang bertahan sendirian merasa asing dengan suami yang kembali. Masyarakat sekitar, meski ada yang menerima, tidak sedikit pula yang masih memandang mereka dengan curiga. Pembebasan itu memang mengakhiri babak panjang pembuangan, tetapi tidak serta-merta menghapus luka. Bagi banyak ex-tapol, Pulau Buru tetap melekat sebagai bayangan gelap yang membekas seumur hidup. Pulau Buru hanyalah sebuah pulau di Maluku, tetapi bagi ribuan orang, namanya menjadi sinonim penderitaan. Dari 1969 hingga 1979, pulau ini menjadi saksi bagaimana ribuan manusia dipaksa meninggalkan keluarganya, membuka hutan, bertahan hidup dengan makanan minim, dan menunggu pembebasan yang tak kunjung datang. Bagi para tapol, pengalaman itu bukan sekadar 10 tahun di pembuangan. Itu adalah perampasan seluruh fase kehidupan. Masa muda yang hilang, keluarga yang tercerai-berai, cita-cita yang musnah. Bagi keluarga mereka, luka itu juga dalam. Anak-anak tumbuh dengan stigma sebagai anak PKI. Istri-istri menjadi janda tanpa kepastian. Orang tua menua dalam penantian, sehingga meski tubuh mereka akhirnya pulang, luka batin itu tetap tertinggal. Pulau Buru meninggalkan kita dengan pertanyaan besar. Apakah negara berhak merampas begitu banyak dari warganya hanya karena dugaan atau stigma politik? Para tahanan itu tidak pernah diadili. Mereka tidak pernah mendapat kesempatan membela diri di pengadilan. Puluhan ribu orang digolongkan sebagai golongan B, ditahan tanpa proses hukum, lalu dibuang. Disinilah letak ironi, negara yang baru merdeka dari kolonialisme justru mengulangi praktik kolonial, pembuangan politik, kerja paksa, pengasingan. Seiring berjalannya waktu, kisah Pulau Buru kerap nyaris terlupakan. Banyak generasi muda tidak tahu atau hanya mendengar samar, bahkan ada yang menyangkal atau menganggapnya sekadar gosip politik masa lalu. Tetapi ingatan kolektif itu penting. Tanpa ingatan, kita berisiko mengulang kesalahan yang sama. Ingatan bukan untuk menyalahkan, melainkan untuk belajar. Di berbagai tempat, para penyintas berusaha menuliskan kisahnya. Ada yang menulis memoir, ada yang membuat film dokumenter, ada pula yang hanya bercerita kepada anak cucu. Mereka tahu, jika tidak dituturkan, sejarah bisa menghilang. Hingga hari ini, rekonsiliasi atas tragedi 1965 sampai 1979 masih menjadi pekerjaan rumah bangsa ini. Pemerintah memang pernah mengeluarkan pernyataan maaf setengah hati atau mengadakan simposium, tetapi pengakuan resmi dan pemulihan hak belum sepenuhnya dilakukan. Banyak ex-tapol masih hidup dalam kesederhanaan tanpa pengakuan atas penderitaan yang mereka alami. Sementara itu, masyarakat seringkali terbelah antara yang menuntut kebenaran dan yang merasa takut membuka kembali luka lama. Namun, rekonsiliasi bukan berarti membuka luka untuk menyakiti lagi. Rekonsiliasi adalah memandang luka dengan jujur, lalu bersama-sama memastikan ia tidak terulang.
Kisah Pulau Buru bukan hanya milik mereka yang pernah dibuang ke sana. Kisah ini adalah milik kita semua. Karena ia menunjukkan betapa rapuhnya kebebasan, betapa mudahnya stigma, merampas hak asasi, dan betapa pentingnya keberanian untuk bersuara. Untuk generasi mendatang, pesan ini sederhana. Jangan pernah membiarkan manusia diperlakukan tanpa kemanusiaan. Jangan biarkan sejarah diputarbalikkan demi kepentingan politik. Jangan biarkan stigma membungkam suara orang lain. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Pulau Buru akan selalu dikenang sebagai pulau pembuangan. Tetapi dari sana juga lahir kisah tentang ketahanan manusia. Orang-orang yang tetap bisa berkarya, tertawa, dan mencintai meski hidup dalam belenggu. Seperti Pramudia yang menyalakan api cerita di tengah gelap barak. Seperti Gultom yang melukis demi bertahan. Seperti keluarga yang setia menunggu bertahun-tahun tanpa kepastian. Kita menutup perjalanan narasi ini dengan satu keyakinan, bahwa kemanusiaan selalu lebih kuat daripada penindasan. Dan tugas kita, generasi setelahnya, adalah memastikan ingatan itu tidak padam, agar luka menjadi pelajaran dan pelajaran menjadi harapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Bohrtechniker bei einer Erdölgesellschaft, erklärt Cariono. Und natürlich Kommunist, sonst wäre er nicht hier. Die Kunst bringt die Leute auf andere Gedanken. Das gehört zu unserem Programm der seelischen Rehabilitation. Unter den Malern in der Nachbarbaracke sind sogar Künstler, die vor ihrer Inhaftierung durch Ausstellungen im Ausland Beachtung fanden. Und dann gesteht uns der Kommandant, ich selbst male übrigens auch. What is he painting himself? What is he painting? Bilder, fragen wir, oder was? Portrait. He likes to do a portrait. Which is the nicest picture to him? Welches denn das Lieblingsbild des Kommandanten sei? Of this year. Das da oben. Familienbilder gefallen mir am besten. Yang dari sini. Das rosige Bild, das uns der Kommandant von der körperlichen Rehabilitation der Gefangenen entworfen hatte, wurde indes durch die Wirklichkeit abseits der Musterlager gründlich widerlegt. Behausung und Verpflegung mögen noch zumutbar sein. Doch schon für Tabak, Seife und Papier reicht es nicht mehr, was die Häftlinge mit Geflügelzucht oder auf den Reisfeldern für sich selbst erwirtschaften dürfen. Körperliche Rehabilitation bringt den Gefangenen überhaupt nichts ein. Der Begriff ist ohnehin nicht mehr als eine wohlklingende Umschreibung für Zwangsarbeit wie Dschungelroden oder Tätigkeiten wie diese. Doch nach Eindrücken von Apathie und Hoffnungslosigkeit erfasste unsere Kamera in den Lagern auch immer wieder solche Bilder. Menschen achtlos gegenüber allem, was 12 Jahre lang ihr Leben bestimmt hatte. Sie eilten einem Ziel entgegen, das ihnen offenbar jede Last leicht erschienen ließ. Doch noch sind sie nicht frei. Noch kann er sie zurückrufen, Oberst Cariono, der angeblich keinem Häftling je ein Haar gekrümmt hat. Jetzt wirkt er fast unsicher neben diesem Bauern aus Pomalang in Zentral-Java. Pemalang, Jawa Tengah. Jawa Tengah. Bejo Sudarno. Der Häftling ist gegenüber seinem Kommandanten vor der Kamera psychologisch im Vorteil. Er hält sich stur an den eingeübten Lagerkommand, während Cariono bei dem Versuch, sich menschlich zu geben, beinahe aus der Rolle fällt. Eine Unbeholfenheit, die mit einer barschen Bemerkung rasch aus der Welt geschafft ist. Selama di Pulau Buru kamu merasa senang apa enggak? Kurang senang, Pak. Apa sebabnya? Wir erfahren, dass dieser Mann während der Haft von seiner Frau verlassen wurde und kein Zuhause mehr finden wird, wenn er nach Pomalang zurückkommt. Orang tua, ayah, ibu masih. Viele der Entlassenen erwartet ein ähnliches Schicksal. Doch sie tauschen die Ungewissheit einer Zukunft in Freiheit gern gegen die Willkür ein, der sie in den vergangenen 12 Jahren ausgesetzt waren. Ein bloßer Verdacht, die unbegründete Anzeige eines missgünstigen Nachbarn
oder gar nur der Zufall hatten während der Menschenjagd nach dem Putsch im Jahr 65 ausgereicht, missliebige Personen als Kommunisten zu brandmarken und hinter Gitter zu bringen. Bauern, Handwerker, Studenten und Künstler. Es konnte jeden treffen. Der letzte Akt der Lagerbürokratie. Das Ticket für die Freiheit wird den Amnestierten mit Büroklammern ans Hemd geheftet. Keiner von ihnen hat je vor Gericht gestanden. Ob schuldig oder unschuldig. Mit dieser Prozedur wird ihre Akte geschlossen und in den Archiven der indonesischen Geheimpolizei verschwinden. Dann kommt der Abschied von denen, die bleiben müssen. Der erste Entlassungsschub erfasste nur die Kranken und Alten oder solche, die als politisch harmlos eingestuft worden waren. Zu den Ungefährlichen gehört auch der 56-jährige Abdul Rahman. National Planning. Er war von 1965 Staatssekretär im Planungsministerium. 2 years. I've been detained for 12 years. 12 Jahre war Abdul Rahman eingesperrt. Er kam erst vor 2 Jahren nach Buru, nachdem sein altes Lager in Java aufgelöst worden war. Was wird er tun, wenn er wieder in Jakarta ist? I don't know. Up to government. Ich weiß es nicht. Es liegt ganz bei der Regierung, ob ich wieder eine Stellung bekomme. Schließlich war ich 12 Jahre von zu Hause fort. Was kann man da noch erwarten? Als Sie ins Gefängnis kamen, frage ich. Nicht ins Gefängnis, ich wurde interniert. Was war der Grund dafür? Man hat uns unterstellt, wir hätten uns mit den Kommunisten eingelassen. Involved with the Communist Party. Stimmt das? No, no, I'm not. Ein Vorwurf, den er heute wie damals entschieden zurückweist. No, no. Dann sind Sie also zu Unrecht hier gewesen. Ich war nur ein ganz normaler Beamter der Regierung. Government official. An dieser Stelle schaltete sich Oberst Cariono, der angeblich kein Wort Englisch versteht, in unsere Unterhaltung ein. Er wolle nur feststellen, dass dieser Häftling in Buru nur mit Aufgaben betraut worden sei, die seiner früheren Tätigkeit entsprochen hätten. Dies hier ist der Kommandant von Rahmans Lager, er kann es bestätigen. Der Mann hat doch nur in der Verwaltung gearbeitet, nur in der Verwaltung. Körperlich hat er doch gar nicht arbeiten müssen. Überhaupt nicht. Er kann es ja selbst bestätigen. Haben die Kommandos Sie denn wirklich nur Ihren Fähigkeiten entsprechend eingesetzt? Ja, in der Verwaltung. Herr Rahman bestreitet, jemals Kommunist gewesen zu sein. Warum behandeln Sie ihn dann eigentlich so, als sei er einer? Die Frage muss übersetzt werden und sie findet eine verblüffend einfache Antwort. Wenn er kein Kommunist ist, umso besser. Dann scheint ja alles in bester Ordnung zu sein. Warum die Dinge auch am letzten Tag noch unnötig komplizieren? In Gruppen zu 20 Mann wurden die Entlassenen auf die kleinen Motorboote verladen, die täglich mehrmals den Marcas River heraufkamen. Der krokodilverseuchte Fluss ist die einzige Verbindung von den Lagern im Osten Burus zur Außenwelt. Eine Persenning zum Schutz vor den Güssen der Regenzeit und der Sonne, die die Temperaturen in dem feuchtheißen Dschungelgebiet weit über 30 Grad steigen lässt. Ya, pelan-pelan. Selamat jalan. Selamat jalan. Unser Leben hier wird nur von dem Wunsch beherrscht, diese Insel zu verlassen, hatte uns ein Zurückgebliebener gesagt, der bis 1965 Herausgeber einer einflussreichen linken Tageszeitung in Jakarta war. Ich hoffe, Sie können etwas für unsere Befreiung tun. Auch Hashim Rahman bestreitet, Kommunist zu sein. Die sogenannte Rehabilitation hält er für baren Unfug.
Ich weiß nicht, was das soll, sagt er. Ich bin ein Indonesier. Ich habe immer für mein Land gekämpft und versucht, das Beste für mein Volk zu tun. Then, as a citizen, as a people of Indonesia, I have to do for my people and my country, you see. Something good, of course. Was ist das Schlimmste für Sie in diesem Lager? Firstly, that I am here. The worst is loneliness. Das Schlimmste ist die Einsamkeit, sagt der Journalist. Und dass man vollkommen von der Welt abgeschnitten ist. Vor allem aber mit ansehen zu müssen, wie meine Mitgefangenen leiden. Immer wieder wird unsere Entlassung aufgeschoben. Diese Zeit der Ungewissheit, damit bringen sie die Leute um. How do you call it? You're killing people by time. Not exactly killing. Das hoffnungslose Warten, das ist wirklich unerträglich. They have to wait for their release. And waiting means very hard for us, you see. Ausgerechnet Hashim redet von Menschlichkeit, resonierten einige indonesische Journalisten, die mit uns nach Buru gekommen waren. Sie haben bittere Erinnerungen an den Kollegen. Er war zu Beginn der 60er Jahre ein mächtiger und gefährlicher Mann, sagen sie, der alle über die Klinge springen ließ, die ihm zu liberal oder zu bürgerlich waren. Vergessen Sie nicht, auch damals gab es politisch Verfolgte. Ein zwiespältiger Abschied vom Lager Markas. Die Regierung in Jakarta hatte uns zu dieser Expedition auf ihre berüchtigte Gefangeneninsel eingeladen. Die Weltöffentlichkeit sollte erfahren, dass Präsident Suharto einen Schlussstrich unter das wohl dunkelste Kapitel der indonesischen Geschichte ziehen will. Was wir jedoch zu sehen bekamen, war nach westlichen Begriffen von Gerechtigkeit und Moral barbarisch. Eine Woche später, am 2. Weihnachtstag, machten am Quai von Surabaya 2 Transporter der indonesischen Marine fest. An Deck standen dicht gedrängt 1500 Männer und warteten auf nichts anderes, als nach 12 Jahren wieder frei den Boden Javas zu betreten. Die 2000 Kilometer Schiffsreise von Buru hatte wegen schlechten Wetters 2 Tage länger gedauert als vorgesehen und manchem wurden die 20 Stufen der Gangway schwer nach den Strapazen, die hinter ihm lagen. Es waren Augenblicke, in denen selbst Erscheinungen wie diese ihren Schrecken verloren. Ja, im Übermut kam es sogar zu Verbrüderungen. Noch vor ihrer Entlassung hatten die Gefangenen schwören müssen, dass sie die Staatsorgane für etwaiges Unrecht, das ihnen während der Haft widerfahren ist, niemals öffentlich beschuldigen oder gar zur Rechenschaft ziehen würden. Doch wer dachte jetzt an Abrechnung? Noch waren sie auf die Militärpolizei angewiesen, um die Busse und LKWs zu finden, die sie in ihre Heimatorte fahren sollten. Schon seit den frühen Morgenstunden warteten Angehörige und Freunde von Buru-Häftlingen an jenen Straßenkreuzungen Surabayas, die die Konvois passieren sollten. Da die Namen der Entlassenen nicht bekannt gegeben worden waren, gab es mehr Hoffnungen, als am Ende erfüllt wurden. Doch auch für viele Heimkehrer brachte dieser Tag bittere Enttäuschungen. Sie kehrten nicht in eine heile Welt zurück, das wussten sie längst. Von den 8 Männern, die wir auf ihrem Lieferwagen in ihre Heimatdörfer im Osten Javas begleiteten, hatten 2 bereits im Lager erfahren, dass sich ihre Frauen von ihnen losgesagt hatten. Mein Sohn hat es mir geschrieben, sagte dieser. Der andere hatte in den vergangenen Jahren überhaupt nichts mehr von zu Hause gehört. Neben der Ungewissheit über das persönliche Schicksal stand die bange Frage, ob die Dorfgemeinschaft sie wieder aufnehmen und akzeptieren würde.
Sie waren ja Ausgestoßene, ob schuldig oder nicht. Die blutigen Massaker von 1965, für die man sie verantwortlich machte, sind vielerorts noch nicht vergessen. Äußerlich hatten die 12 Jahre manches verändert. Im ersten Dorf, in das wir kamen, so viel, dass der 56-jährige Bauer Saibun nicht mal sein Haus wiederfinden konnte. Seine Frau musste ihn an der Polizeistation abholen. Das war das Wiedersehen. Begrüßt euch doch wenigstens, riefen die Soldaten. Umarmt euch. Das deutsche Fernsehen ist extra euretwegen hierher gekommen. Das letzte Bild mag noch einmal demonstrieren, was Regieanweisungen der Militärpolizei für einen Mann bedeuten, der aus Buru kommt.